ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don. An bɛ Alahu subahanahu wa taala tanu, an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ, an b'a yafa deli, an bɛ seereya k'a fɔ batomansi tɛ tiɲɛ sira fɛ fo n'a kɛra kelen ye. An bɛ seereya k'a fɔ an kutubi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam Ala ka jɔn don, a ka ciden don. An bɛ Ala deli Ala ka kisi nɛɛma caya kan, a n'a so dunkew, a n'a jɛɲɔgɔnw ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka taa se alikiyama don ma. O tɛmɛnen kɔ an badenw, Alahu subahanahu wa taala ko kuranɛ kɔnɔ sarangana la an ye ko an ka siran ale Alahu subahanahu wa taala ɲɛ, Ala ɲɛ siran ɲɛ hakika la. An kana to saya kana an sɔrɔ ka sɔrɔ an tɛ silamɛ ye. A ko tuguni k'a bɛ an ma an ka siran ale Alahu subahanahu wa taala ɲɛ, ale min y'an tigi ye, a y'an dan ka bɔ ni kelen na, ka tila ka an caya o kɔfɛ. Ale Alahu subahanahu wa taala a bɛ k'an kɔlɔsi. A ko tuguni n b'aw ma aw minnu ye limaniya jɔn ye, a ye siran Ala ɲɛ, aw ka kumabaw da min ye sababa kuma ye, n'o kɛra Ala b'aw junubiw yafa k'aw lihalayaw ɲɛ. Alahu subahanahu wa taala de ye yafa masa ye, hinɛ masa don. Ya Rabbi, Ala ka hinɛ an n'a ka yafa an ma. An balimaw, At-Tirmizi fi sunani, Sheikh Al-Albani a ye a ko hadisa in mafila. Tirmizi ye hadisa dɔ minɛ Muawiya la, Muawiya bin Abi Sufyan, Ala ka diɲɛ bɛɛ a n'a fa bɛɛ lajɛlen ma. Muawiya de ko a ko Alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'i kanto don dɔ la, a ko ale mantonw bɛna fara ka taa fo bolofara 73, bolofara 73. Ko bolofara 73 in k'a bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ fo n'a bɔra kelen pe ye, a bɛɛ bɛ don jalimɛ tasuma kɔnɔ fo n'a bɔra kelen na. O kelen ko sahabaw y'u kanto Alakira ma, k'o kelen dun y'a jumɛn ye, o bɛ dɔn cogo di? Alakira y'u jaabi k'o bɛ dɔn cogo min na. K'u k'ale Alakira lajɛ, ale n'a ka sahabaw bɛ silamɛya min kan dɛ, ni maa min kɛra o silamɛya nin kan, ko de kelen pe bɛ kisi. Min dɛsɛra o ma walima i ye dɔ fara o kan, e sen t'a la, e tɛ don nin gurupu kelen in kɔnɔ abada dɛ. Gurupu min bɛ taa tasuma la dɛ, i bɛ fara olu de kan. Ya Rabbi, Ala k'an kisi jalimɛ tasuma ma. An balimaw, sitanɛ bɛ dɔw ladon jalimɛ kɔnɔ cogo min na, n'u ka kafiriya ni banbaganciya ye Ala la dɛ, a bɛ dɔw fana don kafiriya la jalimɛ kɔnɔ ten n'u ka diinɛ n'u ka silamɛya ye kɔnɔ. N'i ye dan sago, Alakira ka nin hadisa in kuma y'o de ye, ka ko dɔ dilan i hakili la k'o don diinɛ kɔnɔ, walima fɛn dɔ bɛ yen nɔ k'o bɔ a la, k'o tɛ ɲa e bolo o don o cogo la, walima o tɛ ɲa e yɔrɔ la o cogo la. Diinɛ tɛ maa ta ye k'i b'a dilan k'a bɛn i yɛrɛ ma. A nana cogo min na i b'a to o cogo de la, ka Ala bato n'a ye ten. Ni jamakulu kelen min ni Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam, ni maa min ye ale n'a ka sahabaw ladege, o tigilamɔgɔ dɔrɔn de bɛ don o jamakulu kelen in kɔnɔ. Ibn Taymiya ko, a ko maa minnu ni jamakulu kelen pe in mangutun ka kan, n'a bɛ se ka fɔ olu ma ko gurupu kisita, k'olu de ye hadisa dunkew ye. Maa minnu ni Alakira kumakan sallallahu alaihi wa sallama u ye ba don o la. Alakira ka taabolo, a ka lamagaw u ye ba don o la. Sabu
olu maa bato tɛ olu fɛ yen ayi mɔgɔ labato de bɛ yen mais maa bato tɛ olu fɛ u bɛ mɔgɔ min fana labato bɛɛ tɛ dɛ alakira kelen pe dɔrɔn de don alakira kumakanw u b'o fɛsɛfɛsɛ u b'o ɲɛdɔn alakira lihalaya u b'o fɔsɔfɛsɛ u b'o ɲɛdɔn u bɛ alakira ko minnu bɛ lakali ka bɔ alakira la a ɲuman a n'a kolon u b'olu bɔ ɲɔgɔn na sabu dɔɔninkɛbagaw b'u bolo jeturaw la minnu ye alakira kumakan fɛsɛfɛsɛ k'a faamu ni dusukun sanuma ye ni ŋaniya ɲuman ye ka baara kɛ n'a ye i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ye baara kɛ n'a ye cogo min na k'olu tigilamɔgɔw olu ka alakira kanu ye tiɲɛ ye maa min fana b'o cogoya la u b'o fana kanu ten parce que u bɛ alakira kanu u b'a ka diinɛ fɛ maa minnu t'o cogoya la u b'olu fana juguya ka bɛn ni u ka fɔnkɔɲɔgɔnya ye ka bɛn ni alakira ka diinɛ ɲuman ye o fɔnkɔɲɔgɔnyali ye u tɛ sɔn kuma si la f'a k'a sɔrɔ o kumakan in lasili bɔra kuranɛ kɔnɔ walima a bɔra alakira kumakan na sallallahu alaihi wasallam nin ye Ibn Taymiya ka kuma de ye k'a yira an na k'a fɔ alakira gurupu kelen bɛ min bɛ don a ka gurupu fɔlen na a mantonw na olu mankutun de filɛ an balimaw bi bi in na an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi silamɛya gurupu tɔgɔw ka ca dɛ minnu b'u yɛrɛ danbeya kɔni ka taa silamɛya ma a ka ca dɛ mais a bɛɛ tɛ silamɛ ye koyi hali n'u y'u danbeya ka taa silamɛya ma a bɛɛ tɛ silamɛ ye a bɛ ɲa an b'u wele cogo min yɛrɛ kafiriw de don silamɛw tɛ dɛ o dɔ ye rafida siya rafida a damatɛmɛmɔgɔw ye o dɔ ye sufiya damatɛmɛmɔgɔw ye o dɔ ye batiniya damatɛmɛmɔgɔw ye i n'a fɔ duruzu ni nusayiriyaw an ka khutuba tɛmɛnen na an kumana sunamɔgɔ a bɛ dɔn ka bɔ tɔw cɛla ni mankutu minnu ye an da sera dɔw ma bi an da bɛ se a tɔw ma an y'a faamu k'a fɔ sunamɔgɔw ka vision c'est clair a ka yeta a bɛ fɛn min lajɛ a bɛ diɲɛ minɛ cogo min na a bɛ diɲɛ ye cogo min na c'est clair o de ye k'a fɔ ale bɛ fɛ ka don arijinɛ de kɔnɔ ni ala ka diɲɛ o de y'a ka vision ye o de y'a ka yeta ye a bɛ fɛ ka don arijinɛ kɔnɔ ni ala ka diɲɛ ye o arijinɛ kɔnɔ don o bɛ sɔrɔ ni mission dɔ de ye ni baara dɔ de ye baara min ni ala subhanahu wa taala ye alakira ci n'a ye dɛ alakira yɛrɛ y'a faamu cogo min na ni ala y'a a ka ciden bila jibirila k'a lakala la cogo min na alakira yɛrɛ fana y'a ka sahabaw lakala la cogo min na sunamɔgɔw bɛ fɛ k'a pratiquer ten sunamɔgɔw bɛ fɛ k'a pratiquer ten ala ka hakɛ la a tɛ tɛmɛ alakira y'a fɔ cogo min na a yɛrɛbakun ka hakɛ la a tɛ tɛmɛ alakira n'a ka sahabaw ka fɔta kan dantanfɛn tɔw minnu b'a lamini na hatta dugumakolo environnement o ye fɛn min fɔ dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam o ye fɛn min fɔ dɛ a n'a ka sahabaw ye o ko minɛ cogo min na u b'a minɛ ten de u ti dan sago abadan sunamɔgɔ mankutu ye dɔ ye jumɛn ye ko sunamɔgɔ de ye mɔgɔ ye hɛrɛ bɛ ko o ko la intérêt bɛ ko o ko la silamɛya ka faamu na o ye sunamɔgɔ ka ɲinifɛn tɔɔrɔya bɛ ko o ko la sunamɔgɔ b'i yɔrɔ majanya ka bɔ o la
n'a y'a sɔrɔ a tɔɔrɔya in tɛ se ka bɔ yen a b'a koron k'a la dɔgɔya. Nin ye sunamɔgɔ mankutun dɔ ye. Sunamɔgɔ mankutun dɔ fana ye jumɛn ye? Ko sunamɔgɔw de ye maaw ye maa minnu bɛ kafiriya kɛlɛ n'u ka se bɛɛ ye. Se min bɛ bɛn ni kafiriya kɛlɛli ye kɔni o donna o yɔrɔw la. Ni a y'a sɔrɔ ɲɛfɔli ni walawalali ni waajuli de ka kan k'a kɛ o b'o kɛ. N'a y'a sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn tali yɛrɛ de b'a kɛ o b'a kɛ. Haju bɛ fɛn min laɲini dɛ ka bɛn n'u yɛrɛbakun seko ye o de bɛ labaara o don. Nin ye sunamɔgɔw mankutun dɔ ye. Sunamɔgɔw mankutun dɔ fana ye jumɛn ye? K'u bɛ sabali fitinɛmakow kɔrɔ n'a nana, lajarabilikow kɔrɔ n'a nana, wa olu yɛrɛ b'a ye k'a fɔ silamɛ ni lajarabiliko nana i ma, fitinɛko mun nana i ma, ko fɛn min ka ɲi, jɔyɔrɔ min ka ɲi ka tɛmɛ jɔyɔrɔ bɛɛ kan, o de ye i k'i sigi i ka so k'i labɔ, i ka so ka fɛrɛ n'i ye i k'i sen dɔ fitinɛkow la. Nka ni fitinɛ min bɛ yen n'a tiɲɛ n'a nkalon bangera kɛnɛ kan k'a fɔ ko daliluw sɔrɔla kuranɛ la, daliluw sɔrɔla alakira kumakanw na min bɛ tiɲɛ bange kɛnɛ kan, k'a bɛ wajibiya sunamɔgɔw kan i ka tiɲɛ in défend, i ka tiɲɛ in dɛmɛ i seko ni damayira la. Sunamɔgɔ tɔgɔmasɛri dɔ fana de ye jumɛn ye? A mankutun dɔ fana de ye jumɛn ye? U b'a ye k'a fɔ bidiyamɔgɔ kalitew de don, u bɛɛ tɛ niveau kelen na, suguya camanw de don, u bɛɛ tɛ daraja kelen na. Bidiyamɔgɔ kɔrɔ ye jumɛn ye? Maa min ye ko dɔ dilan a hakili la k'o kɛ diinɛ ye k'o don diinɛ kɔnɔ, a bɛ fɔ o ma ko bidiyamɔgɔ. Nin fana ka ɲi an k'o fara a kan, nin fana ma ɲi an k'o bɔ a la, a bɛ fɔ nin ma ko bidiyamɔgɔ. O bidiyamɔgɔw ka ca minnu b'u yɛrɛ danbeya ka taa silamɛya ma kɔni, ko sunamɔgɔw u b'a jate k'a fɔ ko bidiyamɔgɔw u tɛ maa fasugu kelenw ye. O minɛcogo fana man kan ka kɛ kelen ye, bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ ka bɛn ni a yɛrɛbakun ka hakilina cogoya ye. Bidiyamɔgɔw bɛ bidiyamɔgɔw la, siga foyi tɛ olu kafiriyali la, siga foyi tɛ olu kafiriyali la. O dɔ ye murjiaw ye, o dɔ ye siyaw ye minnu ni olu limaniyalen bɛ alimamiba 12 de ma. N'an da sera olu ma an ka khutba tɛmɛnen na. Nka bidiyamɔgɔw bɛ bidiyamɔgɔw la, ni dɔnnikɛbagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ minnu kafiriyali la, o dɔ ye khawariju ye, o dɔ ye rafida dɔw ye. O la gurupuw ka ca cogo min na, a ka kan i ka kan ka gurupu bɛɛ lajɛlen kiti dɔn k'a minɛ ni sariya ka minɛlila ye, n'o de ye dalilu nana cogo min na k'a sabati kuranɛ ayaw la ani hadisaw la. Sunamɔgɔ mankutun dɔ fana ye jumɛn ye? O de ye k'a fɔ ka jugement kɛ i maa ɲɔgɔn kan, walima ka jugement kɛ kɛwale jugu kan. Kelen tɛ dɛ, ni maa min ye nin ko masina kɛ o tigilamɔgɔ ye kafiri ye, ni mɔgɔ min ye nin ko masina kɛ o tigilamɔgɔ ye fasiku ye, ni mɔgɔ min ye nin ko masina kɛ o tigilamɔgɔ o bɔra diinɛ la.
o nususu be Qur'an aya wala ni hadisa wala o ba men wajiri kela wala nga sunamogo itise ki bolo nyesi ma do ma jama cela kera che walma akara musoy kata tokoma ka fo ko karsaye kafiri walma karsaye munafiqi walma karsaye fasiqi ko kada kan ko fura Qur'an aya la ta walma fura hadisa la ta o tekere sunamogo fede fa k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ o i bɛ kan ka kuma min fɔ k'a ɲɛsin a ma a k'a sɔrɔ ye preuve jɔnjɔn sɔrɔ o tigilamɔgɔ in kan k'a fɔ kiri min fɔra a condition bɛɛ dafalen b'ale la a sariya bɛɛ dafalen b'ale la wa n'a hakili fana bɛ ɲɔgɔn fɛ a diyagoyalen tɛ siga foyi tɛ yen min bɛ se k'a to a bɛ bɔ e ka nin kiri in kɔnɔ n'o kɛra tuma min na i bɛ se k'a fɔ a tigilamɔgɔ ma ko kafiri don walima fasiku don walima munafiku don sinon n'o tɛ ka taa i bala kuranɛ aya dɔ la walima k'i t'i bala hadisa dɔ la ka sin ka mɔgɔ ta tɔgɔ ma ko karisa ye nin kafiri don walima fasiku don sunamɔgɔ t'o kɛ dɛ sunamɔgɔ t'o kɛ dɛ wa olu de ɲɔgɔn ɲalen bɛ an ka sunamɔgɔ denmisɛnw cɛla bi awɔ f'u b'u ka karamɔgɔ dɔw ta tɔgɔ ma aa ko karisa ko a ni bidamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ kaban k'a kɛra kafiri ye k'an ka kumakan tɛ minɛ bilen awɔ fitinatu takfir ka mɔgɔw don diinɛ kɔnɔ ni kun fɛ ni jumɛn ye ka mɔgɔw bɔ diinɛ kɔnɔ ni diinɛ i kun fɛ hey sunamɔgɔya tɛ ko n ye jalamugu kɛ n kun na i bonbosi bila k'a janya k'i ka kurusi pan k'a yɛlɛ ninnu y'a dɔ ye dɛ mais nin tɛ sunamɔgɔya dɔrɔn ye fɔlɔ ayi walima ka bonbosi don i muso la naam ninnu bɛɛ y'a dɔ ye mais attention kana taa i silamɛɲɔgɔn bɔ silamɛya kɔnɔ dɛ o tɛ sunamɔgɔya ye dɛ dalu foyi t'i bolo i ma hujja jɔ a kan suba fɔlɔ t'i ye o tɛ sunamɔgɔya ye o tɛ sunamɔgɔya ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ mɔgɔ kafiriya an ye condition minnu fɔ i b'i jilaja fo bɛɛ lajɛlen ka dafa i n'a sigira siga bɔr'i la pewu a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka kuma min fɔ a jɛyalen don dalu fana a y'a faamu koyi tiɲɛ kɔni a y'a faamu dɛ mais o bɛɛ la o bɛɛ kɔfɛ de sa i bɛ se k'i ka hukumu ta k'a fɔ ko karisa kafiriyara walima karisa kɛra fasiko ye donc i bɛ se k'a fɔ ni maa min ye nin jogo masina kɛ i kafiriyara ni mɔgɔ min ye nin jogo masina kɛ i kɛra fasiko ye i bɛ se k'o fɔ mais i tɛ se k'i bolo ɲɛsin mɔgɔ ma dɛ awɔ fɔ a k'a sɔrɔ condition dafara tuma min na sunamɔgɔ de ye mɔgɔ ye maa min ni kiri min ni dɔnnikɛbagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la dɔnnikɛbaga dɔ y'a ka hakilinan fɔ o ko in na o ma bɛn e hakilinan ta ma o ma kan ka kɛ sababu ye k'e ye sunamɔgɔ ye k'i bɛ o dɔnnikɛbaga sinama fɛgɛya ka kɛ maa langolo ye la o man kan dɛ sabu kuma bɛ ko min yɛrɛ nɔfɛ dɔnnikɛbagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la kabini fɔlɔfɔlɔ kabini sabaw tile la ni bi n'ale fana y'o fɔɲɔgɔnya in fankelen dɔ ta a ma sɔn fan dɔ in ma n'a ka hakilina n'a ka dalu ye i man kan k'a kɛ maa mafɛyalen ye sunamɔgɔ t'o kɛ o kɔrɔ ye ko adamaden ka a hakilinan bonya sunamɔgɔ b'o de kɛ adamaden ka hakilinan bonya ni dalu b'a bolo kuranɛ la dalu b'a bolo hadisa la sunamɔgɔ b'o de kɛ sunamɔgɔ ye mɔgɔ jɔ ye fana ko maa min bi dogo n'a ka bidiyama ko ye k'o kɛ
ani maa min b'a ka bidiya kɛ kɛnɛ kan panparanpa walima ka maaw wele ka taa ka bidiya ma olu fila tɛ kelen ye dɛ jugement na olu fila tɛ kelen ye dɛ maa min dogo k'a ka bidiya kɛ o to yen kana fɔ o ma ko bidiya mɔgɔ dɛ mais maa min b'a ta kɛ kɛnɛ kan walima a bɛ maaw wele ka taa ma i bɛ se k'o ta nakari i bɛ se k'o ta nakari parce que hadisa de b'o fɔ man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi sinon mɔgɔ tɛ fɛn k'a kunfɛ dɛ i bɛ kojugu de nakari n'a bɔra kɛnɛ kan i y'a ye ni a maritabaw ye fana ka bɛn ni a tigilamɔgɔ lihalaya ye sinon mɔgɔ de ye mɔgɔ ye fana maa minnu ni u b'u yɛrɛ jate silamɛya gurupuw fɛ ni u ka fɔɲɔgɔnya a dɔnna kɛnɛ kan nɔgɔ t'a la pewu k'a fɔ k'u kafiriyara sinon mɔgɔw fana b'o fana kafiriya i n'a fɔ jɔnni i n'a fɔ maa minnu ni olu ye filankafɔya dunkew ye a bɛ seli a bɛ tila ka taa kurunin fili a bɛ seli a bɛ josɔn kɛ a bɛ seli a bɛ filɛli kɛ mɔgɔw ye nin tigilamɔgɔ o ye musiriku ye o ye kafiri ye sabu musiriku bɛɛ ye kafiri mais kafiri bɛɛ tɛ musiriku ye dɛ nka nin tigi bɛ k'a yɛrɛ danbeya ka taa silamɛya ma donc o ka kafiriya bangeli don donc i b'a a fana jate kafiri ye ahlul kitabu fana b'o cogoya la yahudiyaw ni nasaraw olu fana limanalen don ala ko la ko ala bɛ yen mais u bɛ diinɛ min de la kalon diinɛ de sabu o diinɛ jɔsira ka ban a tɛmɛna yahudiya diinɛ tɛ yen bilen kerecɛnya diinɛ tɛ yen bilen ni maa min n'i ko liberté b'i bolo diinɛ min ka di ye i b'a suganti n'i ye ala bato ni kerecɛnya ye n'i sara i bɛ don jahanama kɔnɔ o cogoya kelen fana de don n'i ye ala bato ni jifuya ye n'i sara i bɛ don jahanama kɔnɔ ne ka kuma tɛ dɛ ala kira de ka kuma don ko maa si t'ale mantonw na ale ala kira nalen kɔfɛ a bi kali ala la ala min n'a ni bɛ o bolo e sɔnna ka taa sa i bɛ ka ala bato walima i bɛ ka ala ɲini ni sira wɛrɛ ye o kɛra yahudiya ye walima o kɛra nasaraya ye walima o kɛra tasuma bato diinɛ ye walima dɔwɛrɛ ye min tɛ ale alakira bɛ min kan ye k'a b'i kali ala la ko n'i sara ten fo i ka don jahanama tasuma kɔnɔ alakira de y'a fɔ donc choix ko tɛ dɛ liberté ko tɛ donc maa minnu bɛ ten n'u b'u yɛrɛ danbeya ka taa monothéisme n'a bɛ fɔ ten sɛbɛnnikɛlaw fɛ olu tigilamɔgɔw olu ye kafiriw de ye donc sunamɔgɔw bɛ olu fana jate ko kafiriw don nka gurupuw bɛ gurupu la silamɛya kɔnɔ olu ye munafikiw ye sunamɔgɔ tɛ se ka olu juger dɛ a tɛ se ka munafiki juger munafiki ye jɔn ye maa min a ka kafiriya de b'a kɔnɔ mais a bɛ seli silamɛw cɛla a bɛ seli a bɛ silamɛya baara bɛɛ kɛ kɛnɛ kan mais a dusukun tɛ silamɛya fɛ dɛ olu tun bɛ hali alakira tile la ala y'u kofɔ alakira ye mais alakira talen kɔfɛ maa tɛ yen min bɛ munafiki dɔn dɛ a kɔni bɛ yen donc munafiki ani silamɛ min b'a ka silamɛya kɛ a kɔnɔ jɛlen bɛ n'a ye a fila bɛɛ kiiri ye kelen ye n'a sara an bɛ seli a kan an bɛ taa su don a tɔ b'a ni ala cɛ ye nka munafiki ɲangata ka jugu ka tɛmɛ hali kafiri kan ala bolo kɔnɔ sabu ala subhanahu wa ta'ala ko innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ko munafiku bɛ jahanama juguma yɔrɔ de la yɔrɔ min ka jugu a bɛɛ ye
sunamogo de maa ye maa min ni a b'a ka diinɛ walawala tiɲɛ kan maa minnu ni olu tɛ diinɛ tiɲɛ kan n'u ye dɔ fara a kan walima n'u ye dɔ bɔ a la ni bidiya ko ye a b'o walawala mɛ a laɲini tɛ k'a fɔ k'a bɛ fitinɛ wuli dɛ i n'a fɔ an bɛ k'a kɛ cogo min na nin ye kutuba la ni maa min y'a faamu k'a fɔ ko an bɛ ka fitinɛ wuli e de bɛ fɛ ka fitinɛ wuli sinon walawalani de don sunnamɔgɔ ye maa min bɛ fɛ ka kisi ka silamɛya ɲuman ta laɲini bɛɛ de filɛ o ye an y'a fɔ o de la k'a fɔ n'i y'a ye sunnamɔgɔya in tɔgɔ in yɛrɛ nana c'est pour ka sira wɛrɛ min bɛ yen dɛ n'o man ɲi c'est pour que k'a dɔn ka bɔ olu tɔw cɛ la sinon sunnamɔgɔya tɔgɔ in sɛbɛnnen tɛ kuranɛ kɔnɔ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ale bɛ silamɛya min kan a n'a ka sahabaw ko de ko don ɔ min y'a ye nin tɔgɔ in nana parce que dɔwɛrɛ de nana sɔrɔ yen o de y'a to tɔgɔ in nana an y'o fɔ an ka kutuba tɛmɛnen na donc sunnamɔgɔw de ye maa ye fana maa min n'u bɛ juma seli u bɛ juma seli wa jama bɛ fara ɲɔgɔn kan ko ko la seli ko la sunnamɔgɔw bɛ taa bɛɛ kɛnɛ kan a bɛ na juma la tan cogo min na ni selincinin kɛra a bɛ to jama la ni seliba kɛra a bɛ to jama la mɛ a tɛ taa seli wɛrɛ la dɛ a tɛ taa seli sugu wɛrɛ la dɛ awɔ sunnamɔgɔ tɛ taa o la fiyewu ka d'a kan olu ti ɲɛ k'i to sunnamɔgɔya kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw m'o kɛ wa u b'a ye fana k'a fɔ ko o jamama seli ninnu a bɛ bɛn alimami bɛɛ kɔfɛ alimami min ni maaw dara la k'a kɛ maaw ka ɲɛmaa ye madama a suturalen don n'o o lihalaya in cogoya ye madama a ma jogo kolon bange kɛnɛ kan ko bɛɛ y'a ye u jɛnnen don n'o ka alimamiya ye o hukumu kɔnɔna na u b'a ye ko ka seli o tigilamɔgɔw kɔfɛ a seli jɛyalen don a seli ka ɲi baasi fosi t'a la nka alimami o alimami ni a ye junubima ko dɔw bange kɛnɛ kan walima a ye bidiyama ko dɔw bange kɛnɛ kan u b'a ye k'a fɔ seli man kan ka kɛ o tigilamɔgɔ kɔfɛ seli man kan ka kɛ o tigilamɔgɔ kɔfɛ nka n'i selila kɔfɛ i ka seli bɛ minɛ dɛ f'an k'o faamu seli man kan ka k'a kɔfɛ mɛ n'i selila kɔfɛ seli sahalen don nka a man kan tɛ madama a bɛ nin lihala in kɔnɔ a ka to u bolo alimamiya la ɔ maa min bɛ ka o kojugu mɔdɛli kɛ u b'a yira a la k'a fɔ k'a bɛ kan ka nin kojugu mɔdɛli min kɛ kɛnɛ kan k'a bɛ jurumi sɔrɔ n'a ye fo ni a y'a sɔrɔ o fɔli bɛ taa wolo kɔlɔlɔ wɛrɛ la min ka jugu n'a y'a sɔrɔ a bɛ wolo kɔlɔlɔ la min b'a to fitinɛ bɛ wuli silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i ka fɔli dabila ni alimami wɛrɛ bɛ yen min ka fisa ye taa seli o kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ o fana y'ale ɲɔgɔnna dɔ ye dun i b'a lajɛ min ka fɛgɛn u fila la i bɛ seli kɛ o kɔfɛ mɛ i tɛ jama seli bila dɛ jama seli tɛ bila alahuma fo ni a y'a sɔrɔ u ye ko dɔ de kɛ ko min ni a y'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ pewu an ka kuma in bɛɛ o ye junubima ko dɔ de kɛli ye mɛ ko min bɛ jogo min bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ pewu n'a y'o kɛ seli tɛ bɛn a kɔfɛ dɛ seli tɛ bɛn a kɔfɛ hali ni seli la i bɛ segin i ka seli kan sabu maa de don maa min ka a bɔra diinɛ kɔnɔ ka ban
donc kuma fila da ko nu fila ɲagami ɲɔgɔn na dɛ m'a fɔ dɛ nko n'a ye jurumima ko kɛ min tɛ mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ n ka kuma y'o de ye nka n'a ye jurumima ko kɛ jurumi min bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ pewu a man kan tɛ i ka seli a kɔfɛ dɛ n'i selila a kɔfɛ i bɛ segin i ka seli kan sabu kafiri don sunamɔgɔ ye mɔgɔ ye a b'a ye k'a fɔ ko adamaden dusukun ye adamaden base ye a ka kan i k'i dɔgɔ don i dusukun na kosɛbɛ min bɛ se k'a to a bɛ saniya tuma bɛɛ a limaniya bɛ se ka yɛlɛ sabu ni adamaden limaniya bɛ yɛlɛ i b'a ye a ka silamɛya bɛ jo ka taa fɛ mɛ ni adamaden ka limaniya bɛ fɛgɛya a ka silamɛya fana bɛ fɛgɛya ka taa fɛ ɔ maa dɔw kɛlen bɛ k'o dusukun saniyaw kɛ taabolo dɔ ye a ma kɛ ni daliluya ye u y'a kɛ ni dungɔ hakilinaw de ye ka ko dɔw jagoya karaba k'olu don diinɛ kɔnɔ min t'a dɔ ye misali la i n'a fɔ ni dɔw bɛna seli sisan i b'u jɔlen ye u b'a fɔ de la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fo k'a dɔnkili da u bɛ se ka min k'o la a bɛ miniti 5 miniti 10 miniti 20 miniti 30 n yɛrɛ delila ka taa misiri dɔ la mɔgɔ ka lakalite dɛ n yɛrɛ ɲɛkisɛ n y'u ɲininka k'u ɲɔgɔnnakaw bɛ nin kɛ k'u b'a kɛ de pour que ka limaniya la na dusukun na donc ni dusukun fara limaniya la i bɛ sɔrɔ ka se parce que a fɔra ko ni dusukun ɲɛna adamaden bɛ ɲɛ ni dusukun tiɲɛna adamaden bɛ tiɲɛ siga t'a la la ilaha illallah ka ɲi mais est ce que nin lihalaya min filɛ nin ye ka seli o tun bɛ kɛ alakira n'a ka sahabaw fɛ wa a ɲininkali gɛlɛn point d'interrogation o tun tɛ kɛ o alakira ka misiri kɔnɔ wa sahabaw tun t'o kɛ o a tɛ sɛbɛnni fɛn si kɔnɔ ɔhɔn la ilaha illallah ka ɲi dɔrɔn o tuma na an ka nin kɛ o de ye ka ko kura don diinɛ kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko bidaya donc n'i bɛ fɛ i dusukun a ka ɲa a ka saniya dɔ ka fara a limaniya kan baara dɔw bɛ yen nɔ i b'olu kɛ o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye i jilaja i ka kɛ ala kelenbaganciya ye i kana sɔrɔ fangafoya foyi la fɛn fɛn n'a bɛ f'o ma ko fétichisme an ka taa kow lajɛ dɛ nin don i la a b'i ma tanga dɛ nin b'i garijɛgɛ ma saniya dɛ nin don i kunkolo la dɛ nin don i sen na dɛ nin don i den na dɛ nin don i ka baarakɛyɔrɔ la dɛ nin don i ka bolifɛn na hey tout ça là c'est des mensonges a bɛɛ kalo i ma bɔ olu la olu bɔ i hakili la pewu i ka sɔn k'a fɔ Alahu subhanahu wa taala ye kelen ye wa Alahu subhanahu wa taala a y'i dan kama a y'i da batoli kama o mission ye i jilaja i k'olu rempli o tuma na e dara kun min kama i b'o dɔrɔn de kɛ ɲuman na i yɛrɛ laɲini y'o ye mais kana taa ala ka place dɔ ta k'o di dantanfɛn dɔ ma non 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 ala ka keleya ye ala ka kow la a banna olu de bɛ dɔ fara adamaden ka limaniya kan kelen a filanan ye jumɛn ye i jilaja i ka ala dɔn a tɔgɔ a mankutu olu secret jumɛn de bɛ u la ni ko sisan ko al-azim al-kabir as-sami' al-alim ni kɛrɛnkɛrɛnna o kɛrɛnkɛrɛnna ala tɔgɔ don a mankutu don i ka a ɲɛɲini k'a dɔn kuma in kɔrɔ ye mun ye tɔgɔ in kɔrɔ ye mun ye mankutu in kɔrɔ ye mun ye a bɛ mun ni mun de laɲini e bɛ a fɔ tuma jumɛn i bɛ se k'a utiliser tuma jumɛn o bɛ dɔ fara i ka limaniya kan ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko tɔgɔ ɲumanw bɛ ala bolo a ye ala wele n'a ye ni mɔgɔ min ko ala wele man ɲi ala deli man ɲi i ma b'o tigi la ni mɔgɔ min ko zikuru man ɲi i ma b'o tigi la o tigi tɛ silamɛ ye zikuru bɛ min ɲa silamɛ ye karamɔgɔ ni limaniya b'i dusukun na n'i bɛ ala tɔgɔ wele a wele cogo la n'i bɛ ala mankutu a mankutu cogo la e yɛrɛ b'a santi i yɛrɛ la o hali mɔgɔ ma fɛn f'i ye
a kɛyɔrɔ la a kɛ wagati la karamɔgɔ a nafa ka bon dɛ o de kosɔn Ibn Taymiya ko maa minnu ye Ala dɔnbaga ŋanaw ye ntun tilama fɛ n'olu bɛ Ala wele k'olu tigilamɔgɔw k'u b'a dɔn olu b'a santi k'a fɔ olu bɛ nɛɛma min na minnu dalen bɛ sunɔgɔ la n'olu tun b'a dɔn k'u tun b'u hasidiya a kan u tun b'u hasidiya a kan donc a essayé ka Ala dɔn n'a tɔgɔ ye a essayé ka Ala dɔn n'a mankutu ye i ka Ala majamu n'a ye i ka Ala wele n'a ye k'i sigi k'a lajɛ nin bɛ mɔgɔ ka limaniya jidi mun dɔ fana bɛ adamaden ka limaniya jidi o de ye Ala ka yamaruya kan labato Ala kira y'a fɔ cogo min na k'a kɛ cogo min na dan o la a fɔra ko Ala ko n ka seli Ala kira ye selila cogo jumɛn o kɛ a fɔra n ka sun Ala kira ye sunna cogo di o kɛ a fɔra n ka hiji Ala kira ye hiji kɛ cogo min na o yira na dɛ o kɛ a fɔra n ka jaga bɔ Ala kira ye jagabɔ fɔ cogo di i y'a kɛ cogo jumɛn na a kɛ ten a fɔra n ka sutura ni ye cɛ ye o cɛ ka kan ka sutura don k'a dan yɔrɔ jumɛn dan ye a fɔra muso ka sutura Ala kira ko ten Ala y'a fɔ cogo di Ala kira e yɛrɛ y'a kɛ cogo di dan ye ainsi de suite fardaw la ka don nanfilaw la kana sɔn a fɔra n'i y'a mɛn ko la ilaha illallah a kɔrɔ de ko n tɛ foyi bato fo n'a kɛra Ala ye wa anna muhammadan rasulullah ko ne tɛ Ala bato ni diinɛ yɔrɔ si ye fo n'a kɛra ni Ala kɛra ka exemple ye n'i y'a mɛn ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a kɔrɔ bɛɛ filɛ n tɛ fɛn wɛrɛ bato fo n'a kɛra Ala ye engagement fɔlɔfɔlɔ ye wa anna muhammadan rasulullah engagement filanan n tɛ Ala bato ni cogoya foyi ye fo n'a kɛra ni Ala kɛra ka kɛcogoya ye a filɛ i bɛ diinɛ min na a kile de filɛ mais e ko e tɛ Ala foyi bato fo n'a kɛra Ala kelen i bɛ tila ka taa filɛlikɛla fɛ yen e sigi ka engagement tiɲɛ don hein ah non mais c'est pas vrai e de ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i ko Ala kira ko ka di ye n'a sɔrɔ don sera i bɛ o manifester mais dis donc Ala kira bɛ seli cogo min na mun na i t'o ɲɛdɔn mun na Ala kira bɛ fini min don e t'o ɲɛdɔn mun na e tɛ fɛ k'olu pratiquer olu tɛ diinɛ dɔ ya ou bien o bɛ tigɛ ka bɔ a la de la Ala subhanahu wa ta'ala de ko udkhulu fi silmi kaafa a ye silamɛya bɛɛ ta sa kana dɔ ta ka dɔ to yen donc n'i bɛ fɛ i ka limaniya ka jidi i jilaja ni engagement fila ye o ka k'i bolo tuma bɛɛ n tɛ foyi bato fo n'a kɛra Ala ye n tɛ bato kɛ système foyi kan fo n'a kɛra Ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a kɛ kɛcogoya min na o b'i ka limaniya jidi hey n'i bɛ fɛ i ka limaniya ka jidi k'i k'i yɔrɔ ma janya ko haramunenw na silamɛya ye fɛn fɛn haramu i yɔrɔ ma janya o la yɛrɛ de pewu i yɔrɔ ma janya a la de o de fɔra dɛ a ma fɔ a haramuyali ko tɛ dɛ i ma bɔ a la de i ma bɔ a la pewu nka n'i lajarabira n'a ye i dogo dɛ kana Ala sɔsɔ bange kɛnɛ kan o ye Ala kankɔrɔbɔtɔ ye sinon mɔgɔ t'o kɛ o bɛ mɔgɔ ka limaniya ban de o bɛ mɔgɔ ka limaniya ban kɔrɔ n'i bɛ fɛ i ka limaniya ka jidi i jilaja i ka zikiruw caya i ka kuranɛ kalan caya i ka nanfila seliw caya i ka sarakati bɔw caya batow la minnu bɛ kɛ secret ye i ni Ala subhanahu wa ta'ala cɛ ninnu bɛ limaniya jidi i bɛ fɛ i ka limaniya ka jidi hey rahabaniya tɛ silamɛya la dɛ k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ diɲɛ na pepepewu i tɛ fini ɲuman don i tɛ dumuni duman kɛ ye o ye de bɛ san sunna mɔgɔ bɛ sunna e bɛ sunna mɔgɔ tɛ sunna e bɛ sunna i mago tɛ muso la walima i ye muso i tɛ furu cɛ ma n tɛ fɛ ka den sɔrɔ o rahabaniya ko ye pɛri walima e ye sɛri i tɛ den sɔrɔ
ورهبانية على موفره ورهبانية ابتدأوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله أي أتاكنا كان فندو حرام يأيرك مي حلالي أو نبي فيك اللي مناك الجدي ميزيك ما فيهم فولي ما فيهم يروما جانا ولا ده فهم فلا ولو فلا تي كانون تي نيوان سرور سكون كلي غنون ده قرآن مانغان كجاي ميزيك فنا مانغان كجاي c'est faux hey balma muso kaw hakili jigini yoro ina kusuba yoro sumun gadaw yede meni qur'ane sumun gadi mami ni qur'ane blala ba fa musique kan balani show kan ate do toro meni lazani kera ko a micro kabon qaydo bala munafiki fasiqu Allahu akbar au vitoro. Mes chéris, je t'aime. Au titoro. Ting tang, au titoro. Fasikou. Afin de flatter, nous allons se retrouver dans le Coran Kadjaye. Musique fona Kadjaye. Non, jamais du tout. Avec Coran du Sula, on y a bien. Coran du Sula, il y a son kala ko tie ko son era ta ka mobli kono son ta ka mobli kono musique de kuru kurana dirza e ka musique kurana black refe ka to ka musique kala semaine kili a bebeta ou flate ngon so ro kele ou flate ngon so ro kele donc ni be fe gal manaka jidi ma bo musique la ou bien kurana chaya kurana la meni chaya ni bɛ fɛ i ka limaniya ka jiri ko i ka ɲumanya ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ i ka hinɛ ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ a yira mɔgɔw la k'i b'u fɛ i kumacogo la a yira mɔgɔw la i b'u fɛ i bolo la a yira mɔgɔw la ko u valeur de ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala ma foyi dan diɲɛ kɔnɔ min valeur ka bon komi adamaden mais n'i y'o kɛ fɛn ye n'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔgɔya a fana b'i dɔgɔya de siga foyi t'o la mɔgɔya bɛ komi dumare ye n'i yɛlɛla fɛ a fana bɛ yɛlɛ i fɛ n'i ye mɔgɔya ta ka mɔgɔya sɛgɛrɛ mɔgɔ sɛgɛrɛ ni hakilima de don a fana bɛ mɔgɔya ta ka i fana sɛgɛrɛ n'i bɛ fɛ i ka limaniya ka jidi ko e ka hinɛ amour n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'i bɛ ɲini ka kelebuya ka taa kerecɛnya nɔfɛ ko nin de don kerecɛn bɛ nin de fɔ ka caya an ka hinɛ ɲɔgɔn na an kana tɔɔrɔya ta an kana violence kɛ mais silamɛya de fɔlɔ ye nin fɔ o k'i mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ hali daba k'i ka hinɛ a la walayi sisan bɛ na kamalen dɔ bɛ kan ka fɔ n na ko kisa hakikiya ale de don dɔ la a ɲɛ bɛ wulumuso la de a n'a denw ko n bɛ ninnu kɛ jibara ye sisan ko n b'a lajɛ sisan n'a ba bɛ kɛ cogo min a ye n'a wuludenw kan ka u nɔɔni ko jeli sirila wuluba kan a kulela ba kulela ka dɛsɛ ale yɛrɛ b'i jɔ k'a ka réaction lajɛ mais k'a ye san 15 de k'o kɔfɛ san ma tɛmɛ ni den kasara dɔ ma s'a ma k'a laban ta den de tilala bac la a bɛ don université la ale de y'i jɔ mobili la k'a fɔ a ma k'a ka taa papier dɔ photocopie gitɔrɔn kɔfɛ yan yɔrɔ la ka segin a yɛrɛ ye sira lajɛ dɛ sira foyi tɛ yen a ko a ma ko taa ko sira ka ɲi sisan a ye sira minɛ yɔrɔ min na ani bolifɛntigi dɔ nana law ka jeli sira ale yɛrɛ kan k'ale yɛlɛla k'ale hakili jiginna a ye min kɛ wulumuso in na dɛ ale yɛrɛ de yɛlɛnna o denw kan k'o jeli siri o kun wa ale yɛrɛ filɛ nin ye a yɛrɛ den jeli sirilen filɛ a yɛrɛ kan an balimaw sunamɔgɔ ye maa de ye maa min a b'a dɔn ko valeur bɛ nimafɛn bɛɛ la nimafɛn bɛɛ n'i t'a ladon dɔrɔn a to yen a ka taa ko hali bagan tununnen i kana minɛ k'a bila i ka so a to yen a balo b'a sen kan koyi a to yen a n'a tigi bɛ bɛn hinɛ jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan muso dɔ donna janimɛ kɔnɔ jakumanin sababu la muso dɔ donna alijinɛ kɔnɔ wurunin sababu la
donc n'o ye dabaw ye anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na wa a ye hinɛ i kumakan na hinɛ hɔn na o de ye adamadenya ye n'i bɛ fɛ i ka limaniya ka jidi mɔgɔ o mɔgɔ n'a b'a fɔ mɔgɔw ma dogo la hɔn mɔgɔ min bɛ kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ye wa qulu linnasi husna o tigilamɔgɔ toujours a ka limaniya bɛ jidi n'i bɛ fɛ i ka limaniya ka jidi ko heyi n'i ye mɔgɔ ye a bɛ jalaki minɛn kɔnɔ a fɔ ko kun dɔ y'a bila a la e ka kɛ a bilasirabaga ye n'i y'a ye a bɛ fili baara la sitanɛ de sera a la a nɛgɛ i ka bɔ sitanɛ bolo mɛ i kana a lagosi i kana a lakari maa min bɛ maaw ladi kɛnɛ kan o tigilamɔgɔ tɛ ladilikɛla ye o wayibakɛla de ye i jilaja i ka kɛ fura ye mɔgɔw la i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ mɔgɔ fura cogo min na ne bɛ banabagatɔ dɔn dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ yen en tant que n'o de m'a lajɛ a ka bana tɛ nɔgɔya hali n'i taara a dan ye dɔgɔtɔrɔ bɛɛ fɛ parce que dɔwɛrɛ tɛ dɛ o dɔgɔtɔrɔ nin ko tuma dɔw la ko ale b'a ji de d'a ma dɛ ko fura de don a b'o ji min wa a bɛ kɛnɛya fana munna parce que a b'a kun na ko karisa bɛ se ka nin furakɛ o dɔrɔn tɛ dɛ karisa in bɛ kuma ɲuman min fɔ a ye k'a bɛrɛbɛrɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ kɛnɛ kan yan nɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ kuma ɲuman min fɔ ni bana ye degré ye 100 ye a bɛ kuma ɲuman min kɛ ka banabagatɔ kunbɛn o bɛ 70 t'a la walima 80 banabagatɔ sɔnnen don dɔgɔtɔrɔ ka kuma ma o bɛ cogo min na dɛ e silamɛtɔ e sunnamɔgɔtɔ e bɛ komi i n'a fɔ adamaden dɔgɔtɔrɔ awɔ i bɛ sin ka kɛ sababu ɲuman ye a tigilamɔgɔ bɛ bɔ a ka kafiriya diinɛ la ten ka sin ka don i ka diinɛ la dɔw ka seliji ta cogo kɛra sababu ɲuman ye dɔ donna silamɛya la dɔw ka kumakan jaabiliko ɲuman kɛra sababu ye dɔ donna silamɛya la e k'i yɛrɛ ɲininka i kɛra sababu ɲuman ye dɔ ma ka dɔ nin bɔ kafiriya la ka don silamɛya la k'i yɛrɛ ɲininka i ka sunnamɔgɔya la o baara fasugu ninnu bɛ adamaden ka limaniya jidi ko sunnamɔgɔ de ye mɔgɔ ye a b'i occuper a ka du problème na a b'i occuper a ka dugu problème na a b'i occuper a ka jamana problème na a b'i occuper a ka diinɛ problème na bi maana a b'u kibaruya kalama de koyi e ye sunnamɔgɔ ye kibaruya min b'aw ka du kɔnɔ i b'a kalama wa e ye sunnamɔgɔ ye kibaruya min b'aw ka jamana kɔnɔ e b'a kalama wa e ye sunnamɔgɔ ye silamɛw bɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ i b'a kalama wa est ce que i bɛ ka dugawu kɛ mɔgɔw ye i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ i ye sunnamɔgɔ ye ninnu bɛ dɔ fara mɔgɔ ka limaniya kan ka mɔgɔw ka ko n b'a fɔ i ka mɔgɔw sɔgɔbɛ pour que ka taa u da lɛfɛ kɔnɔ non o tɛ dɛ ka kibaruya ɲini n'i bɛ se ka jɔyɔrɔ min kɛ dɛmɛ na maa dɔ bɛ yen hali a ka dugawu kɛ o bɛɛ ye dɔ ye i ye ko dɔn i bɛ se ka kumakan ɲuman kɛ k'a dilan i ye ko dɔ dɔn i bɛ se ka i kunnafolo bɔ k'a dilan a tiɲɛtɔ don mɛ ne ma information suit e bɛ se ka o kɛ wa wa sunnamɔgɔ de ye maa ye maa min a bɛ nin kɛ wa a bɛ dɔ fara a ka limaniya fana kan o de kosɔn hata sunnamɔgɔya groupe yɛrɛ kɔnɔna na groupe wɛrɛw kirikiri la minnu ka ca bi o dɔ ye jamaatu tablighi ye o dɔ ye ansaru sunna muhamadiya ye o dɔ ye salafiyinaw ye ainsi de suite ka taga ninnu bɛɛ b'u yɛrɛ jate silamɛya groupe dɔ ye ko yali jumɛn de ye tiɲɛ tigi ye nin na ɲininkali in bɔra ka bin ka bila lajinatul fatwa daima kɔrɔ a ko ɔhɔ tiɲɛ don nin lihalaya in bɛ yen mɛ nin groupe in n'a caya bɛɛ u mesure tali walima u kirili ko a bɛ dépend i bɛ kuranɛ ayaw ni hadisaw lajɛ u bɛ k'u faamuya cogo min na u n'u b'u pratiquer cogo min na ko fili dɔw bɛ dɔw bolo mɛ fili damatɛmɛbaw tɛ minnu bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ k'u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ten minnu ka surun sunnamɔgɔw la n'a groupe bɛɛ ye ko o de ye
abe fo munu ma ko ansaru sunna muhammadiya no boray ikhwanul muslimina o bekere abe fo munu ma les frères musulmans no boray jamaatu tablighu nunu na nyona o be soro ka kele nga nimbela ima blakika masiji ni esuna moy ni kalanente ite doni dunge bay isimuni bela anyi mangdum baw munu fo ibamba uluka iki yerba kun joro iki yere kisi ikana do fara iduniga kato ki yere charger mo ka problème na kam go juger ka sura doniyati yoro ibe do fara ka jurumun ka do fara ka kungo ka na fa fisitola oro ay dina mine ina fo alakira ya ke tugumina ko de do am bekisi ya rabbi alaka am baloka ya rabbi alaka am fatoka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا لك وزار جمانا من يتبسيك بو خيرا لمن كرم نما يتبسيك خيرا لمن كرم